साल नौ का साल गुज़श्ता के अनगिनत मसाइल के साथ आगाज़ हो चुका है और यूँ तो 2022 में पाकिस्तान की सियासत और मईशतें बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बल्कि यूँ कहा जाए कि उतार ही उतार देखे तो गलत ना होगा। मरकज़ में बड़ी सियासी तब्दीली आई, पंजाब में वज़ारत आला की लड़ाई शुरू हुई, कमर तोड़ महंगाई, बेरोज़गारी, डॉलर को पर लगना और ज़ोर पकड़ता बिजली का बहरान। लेकिन ये भी हकीकत है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता और साल ने भी बहुत सी तवक्कुआत और उम्मीदें अपने साथ लेकर आता है। इसी तरह साल 2023 भी कई उमंगों के साथ शुरू हुआ है, लेकिन इस साल में भी कई एक सवालात हैं जो सभी के जहनों में हैं और इन सवालों का जवाब हम लेंगे हबीब साहब से, क्योंकि हबीब साहब सियासी प्रेडिक्शंस के लिए सहाफ़ी जो होते हैं वो बेहतरीन नजूमी साबित होते हैं। तो हबीब साहब, आपकी ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन क्या इस साल में आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल इस साल में इलेक्शन इस तरह होते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरह आप मेरे सामने बैठी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के सिवा चारा नहीं रहा। बिल्कुल इस तरह जैसे आप देखिए, बाज़ औक़ात होता यह है कि कोई एक मामला जो है ना एक ख़ास वक्त पे समझ नहीं आता। जैसे आपको हल्का सा बुखार हो तो आप कोई घर में ओवर द काउंटर दवाई लेके आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही मामला पेचीदा होता है तो फिर आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास भागते हैं। तो पाकिस्तान के सबसे अच्छे डॉक्टर इसके अवाम हैं, पाकिस्तान के सियासी डॉक्टर, और पाकिस्तान की माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की सियासत का इलाज और इसके अंदर से अबहाम का ख़ात्मा और इसके अंदर से पोलराइजेशन का ख़ात्मा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ही कर सकते हैं। तो लिहाजा मामलात जितने कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन बिल्कुल यानी ज़रूरी है और इलेक्शन से मफर मुमकिन नहीं है। 2023 इलेक्शन का साल है इंशाअल्लाह। कबल अज़ वक्त इलेक्शन या देखिए, अब कबल अज़ वक्त इलेक्शन कोई मैटर नहीं करते, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। 2023 में इलेक्शन होंगे। अब कबल अज़ वक्त होंगे तो आज भी हो तो मार्च अप्रैल में जाना पड़ेगा, तो अगर वो अक्टूबर में भी चले जाए तो क्या परेशानी है। तो लिहाजा 2023 में आप खान साहब को कहाँ देखते हैं? नाअहल होंगे, जेल जाएंगे या फिर अगले वज़ीर आज़म? देखिए, जहाँ तक उनकी नाअहली का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के अंदर कानूनी एतबार से मैं तो किसी किस्म की कोई उनकी नाअहली नहीं देख रहा। अच्छा। मुझे तो नज़र नहीं आती, मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, अब देखिए, है बात यह है कि कोई जोर आवरी से कर दे, और जोर आवरी का भी मुझे अंदाजा है कि इस वक्त उस तरह की भी कोई कैफियत पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं, वजह उनकी पॉपुलैरिटी है। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो यह है कि पाकिस्तान की सियासत से जोर आवरी वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रही है और कम होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जब जोरावरी कम होगी तो फिर इस तरह के मामलात जो है वो उठेंगे भी नहीं और अदालतों में भी नहीं जाएंगे। और मेरा ख्याल तो यह है कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई नाअहलियाँ जो हैं वो अहलियतों में बदल जाएं। मुझे मजीद नाअहली होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो कहाँ नजर आ रहे हैं आपको खान साहब? देखिए, इमरान खान साहब की जो अगर आज की देखिए जो सहाफ़ती जो तजर्बा है वो आपका ज़ाहिर आप माजी से मुस्तकबिल की शक्ल बनाते हैं। वो चर्चिल ने कहा था कि आप जितना पीछे देख सकते हैं दरअसल उतना ही आगे देख सकते हैं। तो अगर मैं पीछे देख सकता हूँ जितना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी वो मुझे इलेक्शन अभी आज की तारीख तक मुझे जीतती हुई नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि PDM चाहे वो कुछ भी कर ले शायद वो इलेक्शन ना जीत पाए। तो अगर इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत सकती है तो नेचुरली इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और बिलावल भुट्टो को नए कैंडिडेट के तौर पर देखा जा सकता है इस साल में? 2023 में मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कुछ चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो है बहुत सारी नशिस्तें, और नशिस्तें सिंध से बाहर। अब अगर इस तरह की अरेंजमेंट में जैसे शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म बन गए हैं, इस तरह की कोई अरेंजमेंट मुझे तो मुस्तकबिल करीब में होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का दस्ते मोजज़ नुमा है वो कोई ना कोई ऐसी बात ऐसे उससे मोजज़ा सरजद हो सकता है कि जिस तरह अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वो 2018 में यकायक ओब्लिवियन से निकल के एकदम आपको बन गए थे वज़ीर आला बलूचिस्तान के सादिक संजरानी साहब दरियाफ्त हो गए थे। तो इस तरह का कोई अगर मोजिज़ नुमाई होनी है जिसकी मुझे इम्कानात बहुत कम है, तो लेकिन बहरहाल इसको इम्कानात में रखना चाहिए। 2023 में चांस। मरियम नवाज साहिबा की सियासत को आप कहाँ देखते हैं? नून लीग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं इस साल में वो? मरियम नवाज साहिबा डैमेज कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगी और प्रॉबली
جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں سے کہیں سے الیکشن بھی لڑیں گی. لاہور کے جی لاہور کے علاوہ ساؤتھ پنجاب سے بھی امکانی طور پہ وہ الیکشن لڑیں گی. اور وہاں سے جو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اس طرح کی کہ وہ پارٹی کو اس طرح بچا لیں کہ سٹیئر تھرو کریں کہ پارٹی اقتدار میں بھی آ جائے, وہ فی الحال نواز شریف آپ کو آتے دکھائی دے رہے ہیں 2023 میں پاکستان؟ نواز شریف صاحب کو تو آنا ہی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے ایک اس طرح جو جہاں پہ ان کی غیر حاضری میں ان کی جماعت پہنچ چکی ہے, اگر وہ الیکشن سے پہلے نہیں آتی تو ان کی جماعت وہاں پہ کھڑی ہو جائے گی جہاں پہ 2002 میں تھی. 2002 میں شاید 17 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں. تو اگر نواز شریف صاحب میدان میں نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی ان کی پارٹی کو کافی دھچکا لگے گا. اور جو اس وقت ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اور بار بار خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ عزیز ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں میں نے آپ کو اس دن پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں سید عاصم منیر صاحب, جب یہ سعودی عرب جائیں گے تو شاید بہت سارے مسائل کے حل کا امکان ہے, تو وہاں سے بھی ہمیں کچھ مدد میسر آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں کیا ہم ان کو دور رس طور پہ ان کو حل کر پائیں گے؟ مجھے اس میں بڑا ہی لگتا ہے کہ ہم ابھی شاید اس راستے پہ نہیں ہیں, الیکشن کے بعد شاید اس راستے پہ ہوں. اچھا جی آپ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی حبیب صاحب آپ سے کہ اس سال میں بھی کیا آپ سیاست میں وہی ہنگامہ خیزی وہی ہجان دیکھ رہے ہیں جو پچھلے سال میں؟ دیکھیے الیکشن کا سال ہے تو اس میں ہنگامہ رہے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پوسچرنگ کریں گی اور ہر پولیٹیکل پارٹی للکارتی ہوئی نظر آئے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ مجھ سے نہ پوچھیں, میرے ایک ذاتی سی معاملہ ہے, میں صحافتی طور پہ نہیں, میں ان کا چونکہ بہت میں ان کا باوجہ عالم ہونے کے میں چونکہ خود ایک طالب علم ہوں, تو میں اپنے اساتذہ کے بارے میں سیاست کے بارے میں مجھے مولانا موجودہ سطح سے آگے نظر نہیں آ رہا. شیخ رشید صاحب موجودہ سطح پہ ہی رہیں گے. ہاں ایک البتہ تبدیلی آ سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کی بات چل رہی ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی میں ضم ہو جائے. تو یس کچھ لوگ اس میں سے شیخ صاحب نے بڑی بات کی کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم ایک اور باپ نیک ہو جائے گی, تو یہ وہی نیک نامی ہوگی ان کی. دیکھیے باپ تو پہلے ہی بڑی نیک تھی. اب بات یہ ہے کہ جو باپ اب جب سے پاکستان کے اندر جو باپ بنی ہے پارٹی, اس کا ایک خاص کردار رہا ہے, کہنے سننے میں رہتی ہے. ایم کیو ایم بھی کہنے سننے میں رہ کے ہی اپنی سائڈیں بدلتی رہتی ہے. تو جو بی اے پی ہے وہ ساری کی ساری شاید پیپلز پارٹی میں نہ جا پائے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, اگر پاکستان تحریک انصاف اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو باپ پوری نہیں تو آدھی پونی اس کے اندر بھی آ سکتی ہے. کاف لیگ ہی رہے گی یا پھر تحریک انصاف میں ضم ہو جائے گی؟ کاف لیگ جہاں بھی رہے گی کاف لیگ ہی رہے گی. لیکن کاف لیگ کو کاف لیگ شاید اپنے آئندہ الیکشن جو ہے وہ 2-4 سیٹوں کے سوا اپنے نشان پہ نہ لڑ سکے. ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ہم 20-22 سیٹوں پہ الیکشن اپنے نشان پہ, لیکن شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. تو ناظرین یہ تھی 2023 کی سیاسی پریڈکشنز. دیکھتے ہیں کہ یہ پریڈکشن کس حد تک درست ثابت ہوتی ہیں.